अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शहबाज शरीफ साहब आज लाहौर हाई कोर्ट पेश हुए और उनको ज़मानत मिल चुकी। 17 जून तक का वक्त उनको मिला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस वक्त की खातर शहबाज शरीफ कल से तगोदो कर रहे थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कल से जोर लगा रही थी, उस वक्त का किस हद तक फ़ायदा पहुँचेगा या फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। और दूसरा सवाल ये भी उठता है कि शहबाज शरीफ साहब ने नैब के सामने वो इसलिए पेश नहीं होना चाह रहे थे कि उनकी उम्र जो कि 69 साल रिपोर्ट हुई थी मीडिया के मुताबिक, और कोरोना की वजह से क्योंकि SOPs फॉलो नहीं हो पा रहे थे प्रॉपर, और ख़तरा ये था कि शायद उनको कहीं से कोरोना का ख़तरा भी हो सकता था अगर वो नैब में पेश होते हैं। लेकिन आज जो पेशी पर सूरत हाल थी, वो जितने भी कारकुनान थे और सियासी रहनुमा जो मेंबर्स भी हैं प्रोविंशियल और नेशनल असम्बलीज़ के, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। किसी तरह का कोरोना को लेकर SOPs फॉलो नहीं किया जा रहा था। शहबाज शरीफ साहब अगर हाई कोर्ट में एक जम्मे गफ़ीर के साथ पेश हो सकते हैं तो नैब के एक कमरे में सवालों का जवाब देने के लिए क्यों नहीं पेश हो सकते थे। एक तो इस पर सवाल पूछेंगे, दूसरा कब तक ज़मानत पे ज़मानत चलती रहेगी और क्यों शहबाज शरीफ साहब उन सवालों का जवाब नहीं देना चाह रहे, क्योंकि दूसरी जानिब नून लीग की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है, शाहिद खान अब्बासी साहब ने मुतअद्दिद बार ये कहा और आज फिर उन्होंने कहा कि जितने सवाल शहबाज शरीफ साहब से पूछना थे उन सब के सवालों के जवाब शहबाज शरीफ साहब दे चुके हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पाकिस्तान में कोरोना के जो नंबर्स हैं उनकी तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 80,000 से ज़ायद हो चुके हैं पाकिस्तान में कोरोना के केसेस। अमवात की शरह भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इस वक्त तक 1688 लोग शहीद हो चुके हैं, जाँ बाक हो चुके हैं कोरोना वायरस से मुतासर होकर। मुतासरीन की तादाद 80,463 हो चुकी है। इस वक्त मुल्क के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन है। स्मार्ट लॉकडाउन के जो SOPs हैं वो बिल्कुल फॉलो नहीं किए जा रहे। अगर आप अपने शहर में हैं और पाकिस्तान के किसी भी शहर गांव में अगर आप बाहर निकलेंगे, अगर आबादी कम भी है तब भी आपको SOPs लोग फॉलो करते हुए नज़र नहीं आएंगे। अगर कराची और लाहौर जैसी बड़ी आबादी है वहाँ भी आपको लोग SOPs फॉलो करते हुए नज़र नहीं आएंगे। सो हमने ये साबित कर दिया, हमने ये बता दिया इमरान खान साहब को, मौजूदा हुकूमत को, तमाम इदारों को कि आप जो मर्जी कर लीजिए, हम SOPs फॉलो नहीं करेंगे। अगर हम SOPs फॉलो नहीं करेंगे तो खुदा न खास्ता ये तादाद ख़तरनाक हद तक बढ़ सकती है। गवर्नमेंट इस स्मार्ट लॉकडाउन को मज़ीद सख्त करना चाहती है, तो क्या इसी स्मार्ट लॉकडाउन पर रहते हुए मज़ीद किस तरह की सख्ती की जाएगी कि लोग SOPs को फॉलो करें और ये नंबर्स जो हैं वो कंट्रोल में आ सकें। इस पर बात करेंगे और साथ उन मजदूर और उन किसानों का जिनका ताल्लुक ज़राअत से है, उनकी फसलें उजड़ गई हैं, उनके बाग उजड़ गए हैं, टिड्डी ने सब कुछ ख़त्म कर दिया और हम एक स्प्रे लेकर मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में उस टिड्डी को ख़त्म करने के लिए स्प्रे किया जा रहा है। हालांकि उस स्प्रे से वो टिड्डी ख़त्म नहीं हो सकती। वो स्प्रे उस वक्त था कि इस टिड्डी के आने से पहले से वो स्प्रे किया जाता तो वो इफेक्टिव होना था। तो इस नुकसान का अजाला ना सिर्फ उस गरीब किसान का भी हुआ बल्कि इस मुल्क की इकॉनमी भी इस टिड्डी की वजह से तबाह बर्बाद हो चुकी है। तो इस पर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं पाक इंसाफ से सीनियर रहनुमा जनाब शौकत बसरा साहब। बसरा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं अता तारड़ साहब, और अता साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और पीपल्स पार्टी से हसन मुफ्ता साहब होंगे, कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। बसरा साहब आपकी इजाज़त से मैं अता तारड़ साहब की जानिब बढ़ना चाह रहा हूँ। अता साहब, मेरी नाकिस अकल मुझे याद कराती है कि मैंने किसी अखबार के सफ़ेद सफ़े पे काले लफ्ज़ पढ़े थे कि शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क में अपने तमाम केसेस का मुकाबला करेंगे, नैब का सामना करेंगे। लेकिन कल जब नैब गई शहबाज शरीफ साहब को पकड़ने, गिरफ्तार करने, तो शहबाज शरीफ साहब उनको नहीं मिले। अपोजिशन ने ये कहा, नैब ने ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब कहीं छुप गए। ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, आपने भी पढ़े होंगे अखबारात में भी और टिकर्स में भी। शहबाज शरीफ साहब कहीं भाग गए, फिर शहबाज शरीफ साहब ने ज़मानत ले ली। सर, जब वो पेश होना चाह रहे थे और ये तो बड़ी अच्छी बात होती है किसी पॉलिटिशियन के लिए। पाकिस्तान की सियासी तारीख उठा के देख लीजिए, आप गिरफ्तार होंगे तो तभी आपकी सियासत मजबूत होगी। तो ये तो बड़ा अच्छा, मतलब लोग हवाले दे रहे हैं कि जरदारी साहब को जब पकड़ने गई थी नैब तो उन्होंने तो सबसे सलाम किया, हाथ मिलाया, उनकी बेटियों ने उनको इमाम जामिन बांधा और वो बड़े धज से नैब के साथ गए थे। एक अच्छा मौका था शहबाज शरीफ साहब के पास, लेकिन वो नहीं पेश हुए और नैब के सामने और गिरफ्तारी नहीं दी। इसकी वजह क्या है सर? बहुत शुक्रिया साहब। लगता ये है कि इस वक्त मुल्क के अंदर बिल्कुल अमन अमान है। शरह नमूद जो है वो हम 5.8 पे छोड़ के गए थे, वो 10.8 से तजावत कर गई है। कोरोना पे मुकम्मल काबू पा लिया गया है और हम तरक्की की और खुशहाली की मनाजिल तय कर रहे हैं। और एक मतलूब, इंतहाई मतलूब दहशतगर्द शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी मकसूद है। जिस तरीके से कल 250-300 पुलिस वालों को तैनात किया गया, घर का घेराव किया गया, अंदर दाखिल होके फैमिली सेक्शन में बाकायदा चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया,
بات یہ ہے کہ جو اریسٹ وارنٹ تھا وہ وداؤٹ لافل اتھارٹی، اس کی کوئی قانونی، کوئی اخلاقی، کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اور اس کی عطا دو بھائی وجوہات۔ قانونی بھی آپ بول رہے ہیں، مجھے کلیئر کر دیں، آپ نے اخلاقی دیکھیں، آپ نے اس کی اخلاقی ویلیو کی بات کی کہ قانونی کی، تاکہ میں آگے بڑھ میں سکوں؟ قانونی میں دونوں بات کر رہا ہوں اور میں اس کو جسٹیفائی کروں گا۔ جی کر دینا تاکہ میرا سوال نہ بنے۔ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا 5 اکتوبر 2018 کو نیب کی طرف سے۔ جی وہ 133 دن زیر حراست رہے، عقوبت خانے میں رہے، انہوں نے قید کاٹی۔ جو آپ زرداری صاحب کی بات کر رہے تھے، ہم نے بھی بڑا گریسفلی اریسٹ بھی دیا، ہم جوڈیشل ریمانڈ پہ بھی رہے، فزیکل ریمانڈ پہ بھی رہے، عدالت کی پیشیاں بھی بھگتتے رہے۔ دسمبر 2018 میں اثاثوں والے کیس کی انکوائری انیشیٹ کی جاتی ہے۔ شہباز شریف صاحب حراست میں ہیں، ان سے سوال و جواب کیے جاتے ہیں، تحریری جواب مانگا جاتا ہے، اور دوران حراست جو ہے ان سے انٹروگیشن کی جاتی ہے۔ 133 دن رہنے کے بعد جب بیل ہوتی ہے، کیا ایک شخص جو آلریڈی جیل کاٹ آیا ہو، جو جسمانی ریمانڈ کاٹ آیا ہو، اس کو دوبارہ گرفتار کر کے اور دوبارہ سے پوچھ گچھ کرنا صرف اس لیے کہ عمران نیازی صاحب کو مسئلہ ہے، شیخ رشید صاحب جو کابینہ کے ممبر ہیں، شہزاد اکبر صاحب ہیں، نہیں یہ لوگ تو یہ عطا بھائی وہ شہباز شریف صاحب کو صاف پانی یا رمضان شوگر مل میں نہیں سر، اب ایک نیا کیس ہے سر، اس کے لیے بلا رہے ہیں۔ میری عرض سن لیں، میں اثاثوں کے کیس کی بات کر رہا ہوں۔ دسمبر 2018 میں دوران حراست ان سے سوال و جواب کیے گئے تھے۔ اب ایک شخص حراست میں ہے، جسمانی تحویل میں ہے، اس سے اثاثوں کے حوالے سے اس کو بتایا جاتا ہے، میں آپ کا ایک افسر آتا ہے، کہتا ہے سر ہم نے آپ کے خلاف اثاثوں کی انکوائری شروع کر دی ہے، یہ ہمارے سوالات ہیں، ان کا کائنڈلی جواب دے دیجئے۔ اب میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جب وہ 133 دن حراست میں تھے تو کیا نیب والوں کو نہیں چاہیے تھا کہ اس کیس کو آگے لے کر چلتے؟ یہ رکھا گیا تھا کیونکہ عمران نیازی صاحب کی انسٹرکشن تھیں۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ 28 مئی کا اریسٹ وارنٹ، یعنی آپ نے 2 تاریخ کو طلب کیا ہے، مگر آپ نے پہلے ذہن بنایا ہوا ہے کہ وہاں تفتیش کے دوران شہباز صاحب جو بھی بات کریں گے، سے پہلے کا اریسٹ وارنٹ از ناٹ انلیگل عطا بھائی۔ نہیں، آج کورٹ نے کیا بات کی؟ آج جب عدالت میں پیش ہوئے تو کورٹ نے کہا کہ آپ یہ جب چاہتے ہیں اریسٹ کر لیتے ہیں۔ یہ 28 تاریخ کا اگر اریسٹ وارنٹ تھا، آپ نے پہلے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ یعنی آپ نے دیکھیں نا، بدنیتی پہ مبنی ایک چیز ہے کہ آپ ایک اچھا سر عطا بھائی بالکل صحیح ہے، بہت سے پوائنٹ آپ نے اٹھا دیے، میں اس کا جواب دوں گا۔ بات سن لیجیے، سر میرے سوال پہ اگر جواب مل جائے نا عطا بھائی تو میں پھر اس کو آگے لے کے چلوں۔ سر میرے سوال کا جی پلیز، گرفتاری کیوں نہیں تھی شہباز شریف کو؟ آپ کو دینی چاہیے تھی، بڑا نہیں دیکھیں نا، میں نے آپ کو اریسٹ وارنٹ کی پری ڈیٹرمنیشن بتائی کہ وہ پہلے سائنڈ تھا، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اریسٹ آلریڈی وہ قید بھگت چکے ہیں۔ تیسری بات سن لیجیے کہ حکومتی وزراء کی طرف سے، اور جو عمران خان صاحب نے ترجمانوں کی میٹنگ کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جی شہباز شریف کو ہمیں اریسٹ کرنا ہے، تو یہ اعتراف جو حکومت کی طرف سے ہے کہ حکومت کا جب دل کرتا ہے جس اینکر کی زبان بندی کرنی ہو کر دیتے ہیں، کسی جج کے خلاف ریفرنس دائر کرنا ہو کر دیتے ہیں، کسی سیاستدان کو بند کرنا ہو کر دیتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے اٹک قلعہ بھی کاٹا ہے، لانڈی جیل بھی کاٹی ہے، جلا وطنی بھی کاٹی ہے، نیازی صاحب کی بھی 133 دن کی قید بھگتی ہے۔ بسرا صاحب، نیب کاروائی کرتی ہے اور وہ کاروائی آپ کے گلے اس لیے پڑ جاتی ہے کہ، اور یہ بڑی جان من بات ہے، اگر عدنان حیدر آج سے 40 دن پہلے کہہ دیتا کہ عید کے فوراً بعد بڑی گرفتاری ہو جائے گی، اور اس گرفتاری کا اشارہ بھی دیتا کہ شہباز شریف صاحب پکڑے جائیں گے، شہباز شریف صاحب باہر نہیں جا سکیں گے، تو کل کو پورا پاکستان میرا گریبان پکڑ سکتا ہے، اس کو حق بنتا ہے کہ عدنان حیدر کا گریبان پکڑ کے پھاڑ دے۔ بھئی تمہیں کیسے پتا تھا؟ تو آپ کی کابینہ کے لوگوں کو کیسے پتا تھا؟ کون سا خواب آیا اور اس خواب کی تعبیر بھی انہوں نے پوچھ لی اور بتا بھی دی؟ یہ تو بڑا جسٹیفائڈ سوال ہے سر۔ عدنان بھائی، میں ایک تو آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اس طرح کے بیانات بیفور ٹائم کسی کو نہیں دینے چاہیے، اور ابھی دیکھیں نا، ابھی اگر یہ بیانات نہ دیے ہوتے تو یہ سوالات نہ اٹھتے۔ لیکن اس میں 1-2-3 چیزیں ہیں، میں آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے پاس بھی چڑیا ہوتی ہے، چڑیل ہوتی ہے، ذرائع ہوتے ہیں، ہم بھی تو اسی پلینٹ کی مخلوق ہیں نا، ہمارے بھی تو ریلیشنز صحافیوں کے ساتھ بھی ہیں، کچھ کے ذرائع نیب میں بھی ہوں گے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جب یہ کیس اٹھا، اور میں تارڑ صاحب کی بات سے تو اگری نہیں کرتا، کیونکہ یہ ایک نئی ایویڈنس آئی تھی، نئے ایشوز آئے تھے، جس کے اوپر یہ چیز سامنے آئی کہ کوئی نثار ٹریڈرز ہے، کوئی دوسری کمپنیز ہیں جہاں پہ وہ ملازمین ہیں،
اور ان کی اکاؤنٹس کے اندر پیسے آ رہے ہیں اور وہ ڈائریکٹ ٹیٹیز جو کے بعد پیسے وڈرا ہوتے ہیں. ان سوالات کے جواب جب آپ نہیں دیں گے عدنان بھائی تو ڈیفینیٹلی ایک ذہن میں آپ کی بات آئے گی کہ اٹس اے سیریس ایشو, اٹس اے سیریس کیس. اور دین جب آپ کے اپنے ترجمان پروگراموں میں جا کے یہ تسلیم کر لیں کہ ہاں یہ ملازم بھی موجود تھے, یہ اکاؤنٹس میں پیسے بھی آئے تھے, تو پھر ایک آسان ہو جاتا ہے کسی کے لیے یہ پرزیوم کرنا کہ یہ کیس بہت سیریس ہے اور اس میں اریسٹ ہو سکتی ہے. لیکن میں پھر اسی بات پہ آؤں گا کہ اس میں بیانات نہ ہوں تو زیادہ بہتر ہے اور نہیں دینے چاہیے تھے. سو آپ اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی کابینہ کے لوگ, آپ کے کولیگ, آپ کی پارٹی کے لوگ نیب کو خراب کر رہے ہیں, نیب کے کیسز کو خراب کر رہے ہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ یہ سب لوگ چور ہیں, خدا نہ خواستہ جو کبھی تک ثابت نہیں ہوا, تو آپ چوروں کا بھی ساتھ دے رہے ہیں. دیکھیں وقت سے پہلے آپ اس سسٹم پر قدغن لگا رہے ہیں. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ نیب کا بھلا ہے, نہ اپنی حکومت کا بھلا ہے, نہ پاکستان کا بھلا ہے. اس کے اندر نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, نیب کو کام کرنے دینا چاہیے. لیکن ایشوز پھر وہاں پہ آتے ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے. جب ایک پریس کانفرنس کی شہزاد اکبر صاحب نے آج تک بجائے اس کے کہ ان کے جوابات دیے جائیں, نیب کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. ابھی ترڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ ترجمانوں کی میٹنگ میں اچھا ہوا انہوں نے, کیونکہ میں بھی اس میٹنگ کا حصہ ہوتا ہوں, آج تک میں نے نہیں سنا اس میٹنگ میں کبھی پرائم منسٹر نے یہ کہا ہو کہ ہم نے ان کو گرفتار کرنا ہے. پتہ نہیں ان کے پاس, اب ان سے یہ پوچھ لیں, ترجمان ہم ہیں, میٹنگ ہماری ہے, ان کے کون سے ذرائع ہیں جن سے ان کو پتہ چل گیا جڑے ذرائع توڑے نیب والے نے. اب یہی بات میں کہتا ہوں, ہوتا پتہ کیا ہے, ہر کسی کے اپنے اپنے یہ اب دوستیاں بھی ہوتی ہیں, ذرائع بھی ہوتے ہیں, تعلقات بھی ہوتے ہیں, چڑیا بھی ہوتی ہے, چڑیل بھی ہوتی ہے. چلیں ہم تھوڑا سا سے آگے چلتے ہیں. دیکھیں میں پھر کہتا ہوں کہ کرپشن پاکستان کا میری نظر میں سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر کرپشن پاکستان میں نہ ہوئی ہوتی, تمام لوگوں کا احتساب ہوتا, تو آج جو پاکستان سر تمام لوگوں کا نہیں ہو رہا نا سر. شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, شہباز شریف صاحب, حمزہ صاحب, شہباز شریف تو لگا تو چور نظر ہی نہیں آتا. میرا جواب دینے کی وجہ کی ہے ایک, عدنان بھائی آپ ذہن میں رکھیں کہ تحریک انصاف آج تک پاکستان میں حکومت میں نہیں آئی, مرکز میں, صوبے میں رہی, کے پی میں صوبے میں رہی 5 سال صرف. ادروائز اگر آپ ٹینیور اٹھا کر دیکھ لیں تو یا آمریت رہی یا یہ دونوں پارٹیاں رہیں. اور اسی سب سے امپورٹنٹ میرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کیسز, ان کیسز سے تحریک انصاف کا لینا دینا بھی نہیں ہے. یہ وہ کیسز ہیں جو دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے اور شدید الزامات لگاتے تھے. اچھا میں ایک سوال اور اٹھاتا ہوں جلدی سے سر, بہت ٹائم ہو گیا, 30 سیکنڈ دے رہا ہوں. میں اگر ان کی جگہ ہوتا, ہاں میں ان کی جگہ ہوتا, اگر یہ کہتے کہ ڈی جی نیب لاہور پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے, وہ ہمیں وکٹمائز کر رہا ہے, ہمیں پکڑ رہا ہے, تو یہ آج ہائی کورٹ میں گئے ہیں نا, جاتے ہائی کورٹ میں کہتے جی آئیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو, بنائیں جے آئی ٹی بنائیں جس میں تمام پاکستان کے ایجنسیز موجود ہوں. مجھے ایک بریک لینا ہے, شفقت ایک بریک لے لیجئے. عطا بھائی اس کے بعد, بریک کے بعد میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے جس پر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں تمام اپوزیشن والے یہ کہنے میں کہ نیب انتقامی کاروائی کر رہا ہے, نیب از دا ٹیم بی آف عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف. ایک بریک کے بعد ناظرین ویلکم بیک. عطا بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں, کچھ آپ کو آواز کلیئر ہے میری؟ عطا بھائی, عطا طاہر صاحب لائن پہ ہیں؟ جی جی بالکل, مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی, سن رہا ہوں جی. اچھا عطا بھائی, مقصد کیا تھا عدالت سے ریلیف لینے کا؟ کیونکہ آپ تو لیگل ایکسپرٹ ہیں, آپ سارے کیسز کو دیکھ رہے ہیں, اس میں یہی ریلیف ملنا تھا جو عدالت سے مل گیا آپ کو, 17 تاریخ تک ملا, پھر آپ جائیں گے 10 دن کا مل جائے گا, پھر جائیں گے 20 دن کا مل جائے گا, کیونکہ ہم سعد رفیق صاحب کے کیس میں دیکھ چکے ہیں ایسا ہی ہوا تھا. تو بلاخر شہباز شریف صاحب کو پیش ہونا پڑے گا یا گرفتار کر لے گی نیب, فائدہ کیا ہوگا سر آپ کو؟ دیکھیے, ایک تو کرونا کے خطرے کے باوجود پچھلی پیشی پہ وہ 2 گھنٹے وہاں موجود رہے. ہم نے 24 صفحوں کا تحریری جواب بھی جمع کرایا. یہ تقریباً 2 سال سے یہ انکوائری چل رہی ہے, دوران حراست بھی سوال و جواب کیے گئے. جو بسرا صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمیں کون بتاتا ہے, مجھے واشنگٹن کی ایک تقریر یاد ہے خان صاحب کی, جس میں وہ فرماتے ہیں کہ شاہد عباسی نے کہا تھا کہ اگر میں تو میں نے پکڑ لیا. میں نے پکڑ لیا تو اعتراف ہے کہ نیب نیازی گٹھ جس کی ہم بات کر حکومت. مجھے یہ بتائیے کہ 100 ارب کا بی آر ٹی اسٹے آرڈر پہ فنڈنگ اکاؤنٹ سیدھا راز رکھنے کے لیے عدالت میں اپلیکیشن دی جاتی ہے. فورن فنڈنگ اکاؤنٹس میں اسٹے آرڈر 6 دفعہ لیا جاتا ہے. بلین کی سونامی پہ ممانعت ہے کہ اس کی پارلیمانی کمیٹی نہ بنائی جائے, اس کے فنڈ کا نہ پوچھا جائے. معلم جبا پہ ممانعت ہے کہ اس کی بات نہ کی جائے. خسرو بختیار صاحب کے
جو असासे हैं उनमें इजाफे की बात ना की जाए। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में जुल्फी बुखारी साहब के ऑफशोर अकाउंट, ऑफशोर प्रॉपर्टी से ममानियत है कि इसकी कोई कार्रवाई नहीं होगी। आटा चीनी चोरी में 200 अरब का डाका डाला जाता है और कहा जाता है कि 1985 से मामला शुरू करेंगे। बसरा साहब मेरे भाई हैं, काबिल एहतराम हैं, जो ये बात कर रहे थे कि पीटीआई पे तो केसेस ही कोई नहीं है। जो पीटीआई बनाई गई है बाकी पार्टियों के लोगों को इकट्ठा करके और जिस तरीके से बनाई गई है, और उसमें जो लोग शामिल हैं पीटीआई के जो पहले दूसरी सियासी जमातों में रहे हैं, क्या उन्होंने कभी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया? शेख रशीद साहब क्या शुरू से तरीके इंसाफ के नजरियाती और पैदाइशी वर्कर हैं? वो तो अभी भी नहीं है सर अताब भाई, वो तो आप आज भी अपनी पार्टी पे है ना, अवामी मुस्लिम लीग पे। नहीं, मगर बात ये है हुकूमत के बहुत बड़े तहादी हैं। फिरदौस आशिक अमान साहिबा कौन थी? शफकत महमूद साहब किसके साथ रहे? खुसरो बख्तियार साहब कौन हैं? पूरी काबीना उठा के देख लें। मुझे पीटीआई के नजरियाती लोग उसमें, अच्छा नजरिए का भी इशू है, नजरियाती लोग वहां होते हैं जहाँ नजरिया हो, इनका तो नजरिया ही कोई नहीं है। तो ये मुझे बताया जाए कि ये सारे केसेस होने के बावजूद सारा जो मलबा है वो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी पे क्यों गिरता है? और हमने जब पेशियां भी शहबाज शरीफ साहब पेश होंगे या नहीं सर? और ये फायदा, जो मेरा सवाल था, क्या फायदा हुआ आपको रिलीफ लेने का सर? देखिए, बात ये है कि हमारा ये प्रिंसिपल स्टैंड था कि हमने कैद काट ली है, हम पेशियां भी भुगत रहे हैं, जवाब भी जमा करा रहे हैं। इन हालात के अंदर जिस तरीके से बुलाया जा रहा है, हमें नजर आ रहा था कि शेख रशीद साहब, शिराद अकबर साहब और शहबाज गिल, जिसको मैं किसी गिनती में नहीं रखता, ये तीनों लोग जो हैं बार बार कह रहे थे गिरफ्तारी होने जा रही है, हम गिरफ्तार कर रहे हैं। तो इन हालात के अंदर एक अरेस्ट वारंट बैक डेट में मौजूद होना इस बात की वो दलील है कि ये इमरान खान साहब के कहने पे सारी कार्रवाई हो रही है, और इसका हम डट के मुकाबला करेंगे। हम इसके सामने हार नहीं मानेंगे और हमारा केस अदालत में है। हमने पहले भी कहा था कि कोई सबूत ना गंदे नाले में मिले ना आशियाना में मिले, असासों का केस भी खोल लें। रेफरेंस क्यों फाइल नहीं करते? 2 साल हो गए हैं रेफरेंस फाइल किए बगैर मामले को चलाया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये इसको एज ए टूल इस्तेमाल करना चाहते हैं सियासी इंतकाम के लिए। बिल्कुल सही। हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर। आपने लेट ज्वाइन किया, लेकिन हम बात शहबाज शरीफ साहब की जमानत पर कर रहे हैं। क्या नैब ने जिस तरह कल गिरफ्तारी के लिए पुलिस और भारी नफरी वहां पे पहुंची, क्या वो तरीकाकार ठीक था सर? हसन साहब, आपकी आवाज नाम कट रही है, अगर दोबारा काइंडली कर देते। मैं शहबाज शरीफ साहब की कल की और आज की जो डेवलपमेंट थी, उनकी कल की गिरफ्तारी के हवाले से और आज की जमानत के हवाले से, उसके तरीकाकार, नैब के तरीकाकार पे सवाल पूछ रहा हूं सर आपसे। देखिए जी, शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपोजिशन लीडर है और वो काफी दफा पेश हो चुके हैं। आइंदा भी उनको, मैं नहीं समझता कि वो इरादा नहीं रखते पेश होने का। उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजी कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ और मेरी जो कोरोना की वजह से पेशी है वो मुमकिन नहीं है, मेरी सेहत इजाजत नहीं देती। तो ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है कि वो फिल फौर जो है उन्हें पेश किया जाए और गिरफ्तार करके लाया जाए? ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं और इन्होंने इसी मुल्क में रहना है, इसी मुल्क को इन्होंने लीड करना है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ऐसे नाजुक मौकों पर जब कौम को यकजा करने की जरूरत होती है, उस वक्त हुकूमत जो है वो सबको, पूरी कौम को डिवाइड करने की कोशिश करती है। तो ये भी उसी तरह एक कोशिश है। मैं समझता हूँ कि ये कौम के साथ या इस मुल्क के साथ ये कोई बेहतर नहीं हो रहा, ये मुनासिब नहीं है इस तरह से। और फिर उन्होंने आज जो उन्हें अदालत में एक रिलीफ, उस रिलीफ से भी जो हुजरा के बयानात थे वो इंतहाई काबिले रहम थे कि उनकी सोच क्या है और वो सोच क्या रहे और वो कौम को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। बसरा साहब, सर ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आपके वुज़रा के मुआविन ख़ुसूसी के ट्वीट्स भी आए, बयानात भी आए, टिकर्स भी चले, कल खबरों की ज़ीनत भी बनेंगे अखबारात की। तो अदालत का फैसला है, अदालत ने रिलीफ दे दिया तो इट्स ओके, उसको आप लोग भी एक्सपेक्ट कर लें। कोई ऐसा बयान दिखा दें, कोई ऐसा ट्वीट दिखा दें जिसमें ये क्या कहा गया हो कि अदालत ने जमानत क्यों ली है या अदालत ने कोई गैर कानूनी काम किया है। देखिए, अदालत का हुक्म सर आंखों पर। अगर अदालत, शिबली फराज साहब ने कहा है कि अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ वाज़ेह सबूत मौजूद हैं उनके पास। ठीक हो गया ना, ठीक हो गया। हम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में उसका नाम डालेंगे। और बात है, गिल साहब की भी सुनिए ना सर, वो कह रहे हैं कि जी 17 जून तक अबूरी जमानत ले ली, इसके बाद वो कहाँ भाग के जाएंगे। मतलब ये तो अब मैं फिर अब देखिए ना, आपने क्वेश्चन पुट कर दिया जी। मैं फिर कह रहा हूं कि अब दोनों बयानों को आप देख लें, कहां पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कहां पे ये कोर्ट को इंटरफेयर किया गया है। उन्होंने भी ये कहा है कि 17 जून तक बेल है, उसके बाद नैब कॉन्सरेबल होना है। अच्छा, मैं 2-3 गुजारिशात करता हूं।
میں دونوں بھائی میرے بیٹھے ہیں, میں آپ کو پھر بار بار عرض کر رہا ہوں, یہ دونوں پارٹیوں نے کیسز بنائے ہیں. اندازہ یہ کریں, یہ آج دونوں پارٹیاں جو ہمیں برا بھلا کہہ رہی ہیں, ان دونوں کے کیسز بنے ہوئے ہیں. ہمارے دور کا تو کیس ہی نہیں بنا ہوا. دوسری بات میں پھر کہتا ہوں دونوں پارٹیوں کو کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نیب ان کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہا ہے تو ہمیں, میں سمجھ, کوئی بھی اکراس دی بورڈ اس کا احتساب ہونا چاہیے. یہ فوری طور پر جائیں, آج ہائی کورٹ میں گئے ہوئے تھے, ایک اپلیکین ساتھ اور ڈال دیتے. میاں صاحب کہتے کہ میں حاضر ہوں, میرے خلاف آپ جی آئی ٹی بنائیں اور جی آئی ٹی میں تمام ایجنسیز کے بہترین لوگ موجود ہوں. میں ایک ایک بات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں, چونکہ ان کا نقطہ صرف یہی ہے کہ ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے, ہمارے خلاف زیادتی ہو رہی ہے. اور ابھی ایک تارڑ صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ جی کل انہوں نے نظریاتی نہیں ہے. نہیں سنیں نا, نظریاتی والا بھی ہے, دوسرا کہ جی غیر قانونی اور غیر اخلاقی کام ہوا ہے. کل اگر فرض کریں کل کوئی غیر قانونی ایکٹ ہوا ہے, نیب نے کیا ہے, یہ غیر اخلاقی کام, سرچ, اگر سرچ وارنٹ نہیں ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ ابھی انہوں نے درخواست کیوں نہیں دی پرچے کی نیب والوں کے خلاف؟ کوئی آدمی اگر کسی کے گھر میں بغیر سرچ وارنٹ کے داخل ہوتا ہے اس کے خلاف پرچے کی درخواست آتی ہے, کیوں نہیں دی؟ خود بھی وکیل ہیں تارڑ صاحب, پہلی بات. دوسری بات تارڑ صاحب لکھتے ہیں سر, مجھے بات سر اب آگئی نظریاتی والی بات, تو میرے خیال میں کوئی اور بات کریں. نظریہ ہمیں پتہ ہے کس کس کا ہے, باقیوں کو چھوڑ دیں. آپ پچھلی حکومت اٹھا کر دیکھ لیں, 2008 اور 2013 والی, جن نے ان کے نام لیے ہیں, 90% کیبنٹ جو میاں صاحب کی تھی وہ پرویز مشرف کی تھی. چھوڑ دینا ان باتوں کو. 90% ان کی نہیں تھی سر, 90% آپ کی ہے. نہیں, میں ڈیفر کرتا ہوں 90% ڈیفر کرتا ہوں. آپ نکال لیں کہ کتنے لوگ ہمارے, میں پھر کہہ رہا ہوں لوگ آئے ہیں ہمارے ساتھ, لیکن یہ کہنا جی کہ یہ نظریاتی نہیں ہے, ہم بہت نظریاتی ہیں, یہ تو وقت لگے گا. اچھی بات ہے, پارٹیوں کے اندر لوگوں کی پارٹیوں کے ساتھ اپنی کنوکشن ہونی چاہیے, پارٹیوں کے ساتھ لائلٹی ہونی چاہیے. لیکن اگر ایک آدمی ایک پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی کو اس نے جوائن کیا ہے, ایک جواب جلدی سے اور دے دیں سر. میں نے کل بھی آپ کے نمائندے سے پوچھا تھا, پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے تھے سر. معلم جبہ بھی ایک کیس ہے, ہیلی کاپٹر بھی ایک کیس ہے, محمود خان صاحب کا بھی ایک کیس ہے. نیب ان لوگوں کو کب بلائے گا سر؟ پہلی بات تو اس کو چینی والا بھی ہو سکتا ہے, پہلی بات تو صاحب اس کو ایڈ کر دیجیے گا. میرا چینی والا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, چینی پہ بھی نیب کے پاس اتھارٹی ہے کہ اس پہ لوگوں کو پکڑ کے چینی والا تو آپ کو پہلے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا. میں نہیں کر رہا, کرنا چاہیے سر. جس دن میں چینی 60 روپے کلو لوں گا نا, میں تب کروں گا. یہی آپ ہمارے لیے میں آج بھی 90 روپے کلو لے رہا ہوں. اگر ہم نے عدنان ایکسپوز کیا ہے کبھی آج تک, آپ کو پتا ہے کس طرح چینی کے ریٹ بنتے تھے, کس طرح سبسڈیاں دی جاتی تھیں, کس طرح چینی کے لوگوں کو لوٹا جاتا تھا. پہلی بار قوم کے سامنے آیا, کس نے رکھا ہے؟ یہ تحریک انصاف نے رکھا ہے. یہ ابھی آئی پی پیز بھی آئیں گے, ابھی سیمنٹ بھی آئے گا, ابھی فرٹیلائزر بھی آئے گا, انتظار کریں. اور اب دوسری بات, اب آپ نے سوال کیا, پہلی بات تو نیب کو جواب دینا چاہیے. میں دونوں بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ تو ڈیلی جاتے ہیں, اگر ان کے خلاف ثبوت موجود ہیں کہ نیب جان بوجھ کے معلم جبہ, بی آر ٹی یا دوسرے جواب نہیں کر رہے تو یہ کیوں نہیں جاتے؟ عطا صاحب جواب دے دیں اس کا سر. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ بھائی ہیں, ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب کے تینوں کیسز پی ٹی آئی گورنمنٹ نے بنائے ہیں. شیراز اکبر کے بنائے ہوئے کیس ہیں, میں تینوں کا نام لے لیتا ہوں. رمضان شوگر مل گندا نالا کیس نمبر 1, آشیانہ کیس نمبر 2, اثاثوں کا کیس نمبر 3. بار بار کہنا پچھلی حکومتیں فیکٹ چیک کر لیں, یہ غلط بات ہے. دوسرا اپنی کابینہ کی طرف آ جائیں, اس میں غلام سرور خان, زبیدہ جلال, خسرو بختیار, شفقت محمود, شاہ محمود قریشی, فہمیدہ مرزا, اعجاز شاہ, فروغ نسیم, یہ کون لوگ ہیں؟ فخر امام کون ہے؟ عمر ایوب خان کون ہے؟ محمد میاں سمرو کون ہے؟ فواد چودھری کون ہے؟ محبوب سلطان کون ہے؟ اور اس کے بعد اب آگے آ جائیں, نظیم افضل چند کون ہے؟ یہ کہاں سے آئے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بات وہ کرنی چاہیے جو آن گراؤنڈ فیکٹ چیک کر کے کریں. اب بسرا صاحب کو خود بھی نوٹس آیا تھا نیب کا, ان سے پوچھیں کہ ان کو کس طرح بلیک میل کیا جا رہا تھا اور کس طریقے سے ان کے سیاسی مخالفین نیب کو استعمال کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ جب نیب کو سیاسی لوگ استعمال کریں گے اپنے مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے انتقام کا, تو معاملہ کدھر جائے گا؟ آٹا چینی چوری پہ کیوں نظر نہیں آتا کسی کو؟ وہ تو کہہ رہے عطا بھائی کہ یہ تو پاکستان کی تاریخ بدل دی عمران خان نے. جی تاریخ بدلی ہے, جی بالکل بدلی ہے. بڑی محنت کر کے کرونا کو وہ لے کے گئے ہیں دنیا میں 4تھے نمبر پہ. اموات میں آج ہم 4تھے نمبر پہ ہیں, تو بڑی محنت ہوئی ہے. اور گروتھ جو تھی 5.8% سے منفی میں گئی ہے, بہت محنت سے گئی ہے. 40 لاکھ لوگ
गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं, बड़ी मेहनत से गए हैं। 20 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, बड़ी मेहनत से हुए हैं। आटा चीनी चोरी की गई है 200 अरब की, बड़ी मेहनत से की गई है। उनको सजा नहीं दी जा रही क्योंकि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। जहांगीर खान तरीन साहब कभी 4 MPs के साथ तस्वीर खिंचाते हैं, कभी कहते हैं मेरे पास बहुत राज हैं। जिनके जहाजों में सैर की जाए, जिनसे धरने फंड करवाए जाएं, जिनसे पार्टी की फंडिंग करवाई जाए, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करना बसरा बहुत साहब, मुश्किल होता है। आपका क्रेडिट तो उन्होंने बिल्कुल ही सिफर पे कर दिया, कार्रवाई नहीं कर सकते अच्छा सुनिए, उन लोगों के खिलाफ पहले- जो चीनी चोरी में इन्वॉल्व हैं। पहले ये लोग कहते थे कि देखें जी ये भी लोगों को झूठ बोला जा रहा है। पहले बात को छोड़ें बसरा साहब, सुन तो लेना, मेरी बात मुकम्मल होने देना। पॉइंट आए स्टार्ट पे चलते हैं ना। साहब कि कोई कमेटी सुन लिया सबने, पहले कहा कोई कमेटी नहीं बनेगी, कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, बाद में कहा पब्लिक नहीं होगी। इन्होंने 27 अरब की सब्सिडी दी, कभी इन्होंने कमेटियां बनाई, कभी पब्लिक की। नंबर 1 हमने हमारे दौर में कितने अरब की गई? 2.5 या 3 अरब की कमेटी भी बनी, कमीशन भी बना, पब्लिक भी हुई। और अभी इनको इस बात का पता है कि अब कार्रवाई शुरू होने लगी है। अभी जो आ गई है रिपोर्ट उसके मुतालिक, और 85 से ऑनवर्ड भी होगी। उसके बाद नैब, FIA, एंटी करप्शन, अब उनमें केसेस जाने हैं। और दूसरा बड़ा चैलेंज, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि जब तक ये जो रेट बढ़ा हुआ है ये वापस नहीं आता, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह गरीब आवाम की जेब पे डाका डाला गया। जो चीनी 60 रुपए होनी चाहिए थी वो 90 रुपए क्यों हुई? तमाम चीजें इस रिपोर्ट के अंदर मौजूद हैं और अगला स्टेप यही होगा। और मैं फिर आपको अर्ज करूं अदनान, इन दोनों पार्टियों से मैं कहता हूं, अगर ये समझते हैं कि करप्शन, मेरी नजर में तो करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, तो कल से इजलास शुरू हो रहा है, 2-3 दिन से, परसों से, और ये लंबा तरीन इजलास होगा 2.5 माह का। ये दोनों पार्टियां, एक कमेटी बनी हुई है रिफॉर्म्स के लिए नैब के अंदर। अगर इन्होंने कुछ नहीं किया, मैं इनको टीवी पे बैठकर कहता हूं आप अच्छे कवानीन लेकर आए। आप समझते हैं कि जिससे कोई चोर ना बचे, कोई भी है वो, हसन भाई, आप उनके लिए हसन भाई, बसरा साहब हम आपका साथ देंगे। बसरा साहब की पता नहीं काबीना सुनेगी कि नहीं सुनेगी। बसरा साहब ने एक ऑफर अच्छी की है सर कि आप दोनों पार्टीज बैठ जाएं। आपको एतराज है कि नैब वन साइडेड है? सर गुजारिश ये है जी 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 हसन भाई, गुजारिश ये, आपने सवाल किया था अभी उनसे कि आपको भी नैब का नोटिस सर्व हुआ है, लेकिन उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। सुन ले उसका जवाब, सुन ले, ये ले, नहीं अभी ये ले, ये हसन साहब की सुनने देना। हसन साहब बात कंप्लीट कर ले पहले। जी हसन भाई, उन्होंने बार बार ये कहा कि ये दोनों पार्टियां सुन लें और ये दोनों पार्टियां जो है ये एक दूसरे के खिलाफ बनाते रहे। पहली बात तो ये पार्टी ने किसी के खिलाफ केस, और दूसरी बात, और ये अब आपने देना है, बसरा साहब ने ये तस्लीम कर दिया पॉलिटिकल पार्टीज ही बना रही है। हमने कभी भी आपके हम खिलाफ है। हसन साहब की आवाज ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है मेरा इंटरनेट सही नहीं है, स्पीड। सर आपको कॉल पे ले लेते हैं। हसन साहब को जी वैसे भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है हसन भाई। हसन साहब को कॉल पे ले लें। अता साहब एक लेटर इन्होंने मुझे दिया है सर, और इनकी एक ऑफर भी है बसरा साहब की। और मैं प्रेस अच्छा सुने, फिर मैं उसमें हसन साहब को कॉल पे ले लो ना साथ में यार। ये देखें जी, मैंने एप्लीकेशन का बताएं तो सही ना, वैसे तो ना करें। सर आप बता दें। दरखास्त बाबरात तश्कील ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बरखलाफ शौकत महमूद बसरा बरखलाफ इजाजुल हक। मैंने दरखास्त दायर की है चेयरमैन नैब को, और उसके बाद यही दरखास्त मैंने हाई कोर्ट में दी है। दोनों दरखास्तें मैंने दे दी हैं अदनान भाई को। आपको ये काम करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल, और मैं समझता हूं इदारों के अंदर अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं, इसीलिए तो मसाइल आ रहे हैं, इसलिए तो प्रॉब्लम आ रहे हैं आता साहब। लेकिन उसके लिए एक रास्ता मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं। चेयरमैन नैब को एप्लीकेशन दें। अता भाई अगर इतने तहफुजात हैं तो अदालतों के पास चले जाएं सर। देखिए हम तो पहले भी देखें, गंदे नाले का केस हो, आशियाना का केस हो, तो हाई कोर्ट ने उसमें क्या कहा? उन्होंने कहा जी कोई करप्शन, कोई किकबैक, कोई कमीशन नहीं है। कहाँ है इलीगैलिटी, गैर कानूनी काम कहाँ हुआ है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, कहा कि शहबाज शरीफ का इसमें जो रोल है वो एक अच्छे इंसान का है। उन्होंने बेज़ाब्तियां पकड़ी हैं, और बाकायदा नैब के प्रोसिक्यूटर जो थे वहां पे वो नईम बुखारी साहब थे सुप्रीम कोर्ट में। नईम बुखारी साहब इस वक्त एक रुकन है तहरीक इंसाफ के, और वो नैब की नुमाइंदगी सुप्रीम कोर्ट में कर रहे थे। सबूत नहीं थे,
पूछा गया, बारहा पूछा गया, सुस्ती हुई, उन्हें पिछले दरवाजे से जाना पड़ा और केस वापस लेने पड़े। अदालतों में जब बारी आती है तो जिन कागजात का सहारा लेके पंखा चला जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, वो कागज झूठे निकलते हैं, वो कागज बिल्कुल झूठ पर मबनी निकलते हैं। जो आटा और चीनी की भी बात कर रहे थे ना, इनको बड़ा एक क्रेडिट जाता है। इनके बारे में आजकल पीटीआई के बारे में लोग कहते हैं कि खाता है बताता है, खाता है तो बताता है। यानी ये बहुत ही बड़ा क्रेडिट है कि हमने ये चोरी की 200 अरब की, हमें पता था किल्लत है, हमें पता था इस साल चीनी प्रोड्यूस नहीं हुई सरप्लस में, हमारे पास इजाफी चीनी नहीं है। वजीर आजम ने जानते बूझते हुए एक्सपोर्ट की इजाजत दी। बाकी सालों को छोड़ दें, आप 1985 से लेके 2018 तक 19 तक जो मर्जी करें, जरूर निकालें किल्लत वाले साल कौन से थे, मगर किल्लत के बावजूद इजाजत देना। और फिर उस्मान खान बुज़दार साहब जो बहुत ही मासूम शख्स हैं, हमारा बड़ा राब्ता रहा है, हमारी पार्टी में थे माशाल्लाह, और तहरीके इंसाफ आज तक ज्वाइन नहीं की। आपको पता है इस बात का? जनूबी पंजाब उस्मान बुज़दार ने पीटीआई नहीं ज्वाइन की थी, उस्मान बुज़दार ने जनूबी पंजाब महाज ज्वाइन किया था। जनूबी पंजाब उस्मान बुज़दार साहब पीटीआई के रुकन ही नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है। बाद में ज्वाइन की हो तो की हो। इलेक्शन से 2 माह पहले जनूबी पंजाब महाज दम हुआ था पीटीआई के निशान पे इलेक्शन लड़े हैं। नहीं, जरूर लड़े होंगे, बल्ले के निशान पे लड़े हैं ना। बल्ले के निशान पे मुंतखब हुए हैं। जरूर लड़े होंगे। मेरी सिर्फ ये कंटेंशन है कि उन्होंने जनूबी पंजाब महाज ज्वाइन किया इलेक्शन से 2 माह पहले, उसके बाद जरूर पीटीआई ज्वाइन की होगी, पीटीआई में गए होंगे, मगर इतने मासूम आदमी हैं, मेरा भी 5 साल बहुत वास्ता रहा है। उन्होंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो याद ही नहीं मैं कौन। अच्छा सर, ये तो जवाब दे दिया आता भाई। जो सवाल था कि आप लोगों को अगर तहफुजात हैं नैब पे तो अदालतों में चले जाइए, बता दीजिए कि ये हमारे पास सबूत हैं और इमरान खान और पीटीआई मिलकर नैब को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ये बात अदालतों में भी कर चुके हैं, एहतसाब अदालत में भी कर चुके हैं, हाई कोर्ट में भी कर चुके हैं, और हम हर तरह की जेएसी के लिए तैयार हैं। हमें कोई इसमें किसी किस्म की हार नहीं है। मगर प्रॉब्लम ये है कि जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस है 1999, जो कि मुशर्रफ दौर का कानून है, उस हवाले से हमने अमेंडमेंट पे बहुत वर्किंग की, हुकूमत के साथ भी हमारी मीटिंग्स हुई, और उसके अंदर जो कदगन मौजूद थी, जो लूप होल्स मौजूद थे, उस हवाले से बातचीत भी हुई। जब तक चेयरमैन नैब के पास ये पावर है कि वो जिस मर्जी को चाहे जब मर्जी गिरफ्तार करे, जिस मर्जी के खिलाफ जब मर्जी केस बनाए, जितने मर्जी दिनों के लिए बंद करे, 90 दिन का रिमांड, आप कोई शख्स कत्ल करे तो 14 दिन का रिमांड, और नैब में 90 दिन का रिमांड। यानी ये तो आयरलैंड में जब दहशत गर्दी शुरू हुई तो दहशत गर्दों को 90 दिन के लिए बंद किया जाता था। बिल्कुल ठीक, ब्रेक पे जा रहा हूँ सर, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे पास टाइम कम है और मैं अगले टॉपिक में बढ़ रहा हूँ। हसन साहब ने ज्वाइन कर लिया, फोन पे स्काइप पे कनेक्ट नहीं हो सके। हसन साहब, इस मुल्क में कोरोना का बहुत बड़ा मसला है। इस मुल्क में टिड्डी की वजह से फसलें तबाह हो गई हैं सर मुकम्मल तौर पे। क्या आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी नजर आ रही है कहीं? देखिए जी, हमें तो ये टिड्डी दल से और कोरोना से ज्यादा खतरनाक ये पीटीआई लगती है जी। ये मुल्क के लिए उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। और जिस तरीके से टिड्डी दल ने पहले तबाही मचाई और उस पर बिल्कुल ही हुकूमत हमारी जो है वो खामोश रही, क्योंकि उस वक्त टिड्डी दल जो है सिंध में थी और सिंध के वजीर आला बार बार चीख के कह रहे थे कि हमारी मदद करो वफाकी हुकूमत को, लेकिन वफाकी हुकूमत ने मदद क्या करनी थी, उन्होंने उनका एनएफसी का हिस्सा भी उनको पूरा ना दिया। और अब वो जब पंजाब में आई है तो थोड़े से ये एक्टिव नजर आए हैं, और उम्मीद है कि अब ये अपनी टाइगर फोर्स को भी उसी पे लगाएंगे कि वो टिड्डी दल से लड़े। नहीं सर, टाइगर फोर्स कैसे लड़ सकती है ऐसा हसन भाई? उन्होंने कोरोना से कैसे लड़ना था जी, उन्होंने ऑपोजिशन से ही लड़ना है। टिड्डी दल के बहाने वो लड़ लेंगे हमारे साथ भी। गुजारिश ये है कि इनका ना कोई विजन है, ना इनकी कोई सोच है। ये बिल्कुल नालायक और नाअहल लोग हैं। इन्होंने कोरोना पे भी कोई काम नहीं किया। इनकी कंफ्यूज सी पॉलिसी थी, कभी कहते थे लॉकडाउन कर दो, कभी कहते थे खोल दो, कभी कहते थे कर्फ्यू लगा दो, कभी कहते थे स्मार्ट लॉकडाउन होगा, कभी कुछ। और उसका असरात जो इस मुल्क और इस कौम पे पड़े हैं और जो भुगत रहे हैं वो आपके सामने है। आज हमारे 80,000 से मरीज जो है वो तजावज कर गए हैं। आज हमारी जो डेथ्स हैं वो भी 1000 से ज्यादा हो गई हैं। 1688 जी हाँ, वो भी ज्यादा हो गई हैं। और आए दिन हम
बंद गली की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वेंटिलेटर्स जो बिल्कुल हैं ठीक वो है। खत्म हो गए हैं। हमारे साथ सर हॉस्पिटल्स पैनल में जगह अताश कोई तारड़ नहीं साहब है। भी हैं, जो आजकल अल्लाह खैर करे कि उनका टेस्ट रिपोर्ट शायद कल आएगी और वो ठीक होंगे और नेगेटिव होगी वो रिपोर्ट। अता भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने टेस्ट प्राइवेट लैब से कराया था, सरकारी लैब से कराया था, एक तो ये बता दीजिए। दूसरा ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो इकदाम किए गए कोरोना को लेके वो एज पर SOPs थे जो WHO ने बताए? एक तो हमारे आज बहुत ही दरीना साथी जनाब चौधरी शौकत मंजूर चीमा, रुकने सूबाई असेंबली, आज ये बैटल हार गए कोविड के खिलाफ और वो वफात पा गए। अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे। बड़े हमारे दरीना साथी थे और बड़े ही मुस्लिम लीग के एक सरगर्म रुकन थे। और उसके अलावा आपने देखा सिंध में एक मिनिस्टर की डेथ हुई और अब ये लॉ मेकर तक पहुंच रहा है। इससे पहले PTI की एक MPA की डेथ हो गई। तो ये 300 सवा 300 के हाउस के अंदर इस तरह से जिस तरह मामला चल रहा है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। और रुकने ये जो जितने पार्लियामेंटेरियन हैं, इसके अलावा आप देखिए कि जो अमवात हैं वो 1600 से तजावुज कर गई हैं। इमरान खान साहब फरमाते हैं कि मेरी मर्जी का लॉकडाउन नहीं हुआ, यानी वो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं वजीर आजम होता तो मैं क्या करता? क्या वो ऑपोजिशन में हैं? और इस बयान का मकसद क्या है? यानी पिछली तकरीर अगर आप देखें तो उन्होंने लोगों को कहा कि आप अपने रहमो करम पे हैं, ना हमने मास्क आपको प्रोवाइड करने हैं, ना उसको रेगुलेट करना है, ना इन्फोर्समेंट करनी है। 3 सूबों में इनकी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत इनकी है। आए दिन एक नया तमाशा, एक नया सर्कस। ये गर्मी में मर जाएगा, ये बूढ़ों को होता है या ये जवान लोगों को नहीं होता, ये बच्चों को नहीं होता, ये फ्लू की तरह है, ये गुजर जाएगा। लोगों में एक बेयकीनी कंफ्यूजन फैलाई, अफहाम को फरोग दिया। कोई पॉलिसी नहीं थी। लॉकडाउन या तो स्मार्ट लॉकडाउन होता, या पार्शियल लॉकडाउन होता, या कंप्लीट लॉकडाउन होता। इस मुल्क में कंफ्यूज लॉकडाउन है और इमरान खान साहब कंफ्यूजन की सबसे बड़ी वजह है। ये जो लोग फौत हो रहे हैं, जो लोग वफात पा रहे हैं, इनका खून हम किसके हाथ पे तलाश करें? यानी हुकूमत की तरफ से कोई संजीदगी नहीं है। जो इन्होंने पॉलिसी बनाई है वो पॉलिसी कहलाने के भी लायक नहीं है अभी तक। जो मुझे आप जवाब लेने किए दें, गए हैं। अता भाई जवाब लेने दें। एक तो अता बसरा साहब, मेरी मर्जी का लॉकडाउन नहीं लगा। ये जब बात मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से सुनी तो मुझे लगा कि यार ये जो कुर्सी वजीर आजम की जिस पे हम फख्र करते हैं कि जमहूरी मुल्क है, उस पर शक होने लग गया सर मुझे। और दूसरा, वेयर इज द पॉलिसी सर? ये तो बड़ा अहम पॉइंट है। पहली बात तो जो भी कोरोना वायरस के मरीज हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन। जो दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। अच्छा, जहाँ तक आपने प्राइम मिनिस्टर के इस बयान को कोट किया, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल आपने सही कहा, जमहूरियत के अंदर फैसले को ज़बरदस्ती नहीं होते हैं। ख़ास तौर पे ऐसे जब 18वीं तरमीम के बाद तमाम सूबे बाख्तियार हैं। सिंध में ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कश्मीर और GB में नून की हुकूमत है, बाकी जगहों पे अनडाउटेडली PTI की हुकूमत है या हमारे अलाइज की है। उनको कहा गया कि आप ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक फैसले लें। ये बात 100% दुरुस्त है कि वो बात जो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं कि आज जहाँ पे 1 लाख सर आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इतने बेबस हैं? बेबस नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं ये कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर का कहने का मकसद ये था कि चूंकि यहाँ आज हर सूबे के अंदर NFC के बाद वो बाइख्तियार हैं को अपने फैसले लें। और असल में इन्होंने इस बैकग्राउंड में कहा था कि सिंध के अंदर जब स्टार्ट में बहुत ज़्यादा सिंध को बंद कर दिया गया, वहाँ पे लोगों ने एजिटेट किया, भूख की वजह से लोग बाहर निकलने लग गए। उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर का विजन ये था कि हमें एहतियाती तदाबीर के साथ रहना सीखना होगा, कोरोना वायरस से भी लड़ना तो होगा। पंजाब में जो और लॉकडाउन था वो इमरान खान साहब की मर्जी का था? नहीं, हाँ वहाँ पे बिल्कुल था। वहाँ पे तो वहाँ भी मिले जुले रिजल्ट नहीं, है मैं सर, तकरीबन सेम है। एक बात से अदनान आप माने, पहली बात तो ये एक आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर गई है जो कुदरती आफत है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हम तो नाअहल हैं और हमारी नाअहली की वजह से पूरी 2017 ममालिक में कोरोना हमारी वजह से फैल गया है। आज अगर इस बात को लें, जान तो एक भी बहुत कीमती है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन इनका वैसे अपोजिशन का प्लान ये था। सुने बसरा साहब, आज भी हमें नहीं पता कि इस मुल्क में कोरोना फैला कैसे। क्या आपने कोई टीम बनाई जो बता सके कहां सोर्स बना, वो सोर्स कहां गया? नहीं रिसर्च। डेफिनेटली ये बाहर के ममालिक से लोग आए, हमें जो बात तस्लीम करनी चाहिए वो करनी चाहिए। बाहर के ममालिक से, जिन ममालिक में कोरोना चल रहा था, वहाँ से जब लोग आए वो बीमारी अपने साथ लेकर आए।
اس کا وائرس ساتھ لے کر آئے. اس وقت چونکہ آل آف سڈن ایک ایشو تھا, اس کے ہمارے پاس ٹیسٹنگ کیپیسٹی اتنی زیادہ نہیں تھی, لوگ چلے سر گئے. جلدی سے اس کے بتا بعد دیں, عطا صاحب نے نیا نام دے دیا ہے کنفیوز لاک ڈاؤن, اچھا، پھر سمارٹ لاک ڈاؤن, پارشل لاک ڈاؤن, مکمل لاک ڈاؤن, تینوں نہیں میں تو اللہ تھے. دیر واز کنفیوز لاک ڈاؤن. جلدی سے سر. اگر یہ کنفیوز لاک ڈاؤن ہے, یہ سمارٹ لاک ڈاؤن نہیں ہے, تو اللہ کا شکر ادا کریں ان ممالک کو جہاں پہ ہیلتھ کیئر کا نظام آسمان سے باتیں کر رہا تھا, جن کی اکانومی آسمان سے باتیں کر رہی تھی, وہاں پہ کس طرح کیڑے مکوڑوں آپ حلفاً کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر 80,000 سے زائد لوگ متاثر نہیں ہیں؟ میرا خیال ہے زیادہ ہیں. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, زیادہ ہیں. تو پھر مانے نا, آپ حوالے مت دینا سر. میں نے یہ نہیں کہہ اگر رہا. بسرا صاحب آپ امریکہ اور اٹلی کا حوالہ دیتے ہیں نا سر, تو آبادی کے ریشو سے پاکستان میں ٹیسٹ کریں نا, پہلے ٹیسٹ کریں اتنے, پھر بتائیں سر. پہلی بات میں انفیکٹڈ لوگوں کی نہیں کر رہا, میں جن کی ڈیتھ ہوئی ان کی بات کر رہا ہوں. آپ حلفاً کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں کرونا سے صرف 1688 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے, دیکھیں اس سے زیادہ نہیں ہوئی. حلف تو اٹھانے کی ضرورت ہی سر نہیں ہے. لوگوں کے جنازے ہو کر پتہ نہیں. میری گزارش سن لینا, ابھی تک جو حسن بھائی جلدی سے, حسن بھائی کامنٹ کر دیں. نہیں سر ٹائم ختم ہو گیا. حسن بھائی جلدی سے, حسن بھائی جلدی سے. بس دعا یہ کریں کہ اللہ پاک. حسن صاحب جلدی سے سر. اموات بھی بہت زیادہ ہے جی, مریض بھی بہت زیادہ ہے, اور ہمارے پاس جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. 20,000 ہو گئی ہے پنجاب کے اندر جی, پنجاب کے اندر ٹیسٹ جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں, یہ مانے یا نہ مانے. سب سے جو کم ہے وہ پنجاب میں ہے جی, اور اسی وجہ سے پنجاب کے جو مریض ہیں یہ بتاتے ہیں جی کہ وہ بھی کم ہے اور اموات بھی کم ہے. سندھ میں بہت شکریہ تینوں معزز مہمانوں کا. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.